अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 26 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता, जिसको हम एंड कर रहे हैं 1 फरवरी पर, आप लोगों के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस, आप लोग हवा के उनसर से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके अंदर आज़ाद ख़याली, जिद्दत पसंदी, इंसान दोस्ती और गहरी सोच फितरी तौर पर मौजूद होती है। एक्वेरियस अफराद बज़ाहिर ठंडे और लापरवाह नज़र आते हैं, मगर अंदर से बहुत हसास और एहसास रखने वाले होते हैं। ये लोग जज्बात को लफ्ज़ों में कम और अमल में ज़्यादा दिखाते हैं, और इसी वजह से अक्सर लोग इन्हें सही तरह समझ नहीं पाते। एक्वेरियस रवायत को मानते ज़रूर हैं, मगर अंधी तकलीद के हामी नहीं होते, और यही आदत उन्हें सबसे मुनफरिद बनाती है। अगर बात करें इस वीक में एक्वेरियस की प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से, तो इस वीक में स्टार्स की पोजीशन एक्वेरियस के लिए ज़हनी बेदारी और अंदरूनी तब्दीली का मैसेज लेकर आई है। यूरेनियस इस वीक में एक एक्टिव पोजीशन पर है, जिसकी वजह से अचानक ख्यालात, नए आइडियाज़ और गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सैटर्न, जो कि एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट माना जाता है, एक्वेरियस को आज़ादी के साथ साथ नज़्म व ज़ब्त सिखा रहा है। सन और मरकरी की पोजीशन सोचने के साथ साथ अपने ख़यालात को पॉजिटिव वे में पेश करने पर ज़ोर दे रहे हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस के लिए ये वीक आइडियाज़ और अपनी सिमत मुतय्यन करना का है। एक्वेरियस के जहन में कुछ नए करने का ख्याल ज़ोर पकड़ सकते हैं, या एक्वेरियस अपने मौजूदा काम के तरीके को बदलने के बारे में सोचेंगे। ऑफिस या वर्क प्लेस पर एक्वेरियस आप लोगों की सोच दूसरों से मुख्तलिफ हो सकती है, और अगर आपने सही अल्फाज में अपनी सोच को पेश किया तो मामलात आपके हक़ में बड़े बेहतरीन हो जाएंगे। यूरेनियस की तब्दीली और सैटर्न की पोजीशन बगावत की बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ने का मैसेज दे रही है। ये वीक मुस्तकबिल की बुनियाद रखने का है। फौरी नताइज की ज़िद आपके लिए एक्वेरियस नुकसान का बायस बन सकती है। माली हवाले से बात करें तो एक्वेरियस के लिए ये वीक मोहतात मनसूबाबंदी का है। आमदन में अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से शोबों से वाबस्ता हैं, तो गैर मुतवक्के अखराजात या नए माली मौके मिल सकते हैं। पैसे को कोशिश करें कि तजर्बागार ना बनाएं, बल्कि बचत और नज़्म व ज़ब्त को तरजीह दें। किसी दोस्त या ग्रुप के साथ माली लेन देन में एक्वेरियस ख़ास एहतियात की ज़रूरत रहेगी। बिज़नेस करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक नेटवर्किंग का है। कोई नया आइडिया, कोई नया प्लान, कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या मुख्तलिफ मार्केट आपकी तवज्जो हासिल कर सकती है। जुपिटर की पोजीशन ऐसी है कि मुस्तकबिल में बिज़नेस के हवाले से वुसअत तो नज़र आती है, मगर इस वक्त हर कदम एक्वेरियस सोच समझ कर उठाना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी या तवीलुल मुद्दत सरमायाकारी के फ़ैसले इस हफ्ते मौखर करना ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर कोई फ़ैसला करना नागुज़ीर है तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक नज़्म व ज़ब्त और रवैये का है। सैटर्न की मौजूदगी बताती है कि कवायद व ज़वाबित की पाबंदी बेहद ज़रूरी है, चाहे आपका दिल इससे मुत्तफ़िक ना भी हो। किसी अफसर या सीनियर के साथ नज़रियाती इख्तलाफ भी हो सकता है, मगर तहम्मुल और दलील के साथ बात करने से मामलात एक्वेरियस आपके हक़ में हो जाएंगे। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस के लिए ये वीक कदरे पचीदा लेकिन मायनी खेज नज़र आता है। आप अपनी मोहब्बत में आज़ादी चाहते हैं, मगर सामने वाला ज़्यादा कुर्बत या तवज्जो चाह सकता है। मरकरी आपको सिखा रहा है कि खामोशी की बजाय वजाहत बेहतर है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपनी हदूद और एहसासात सिर्फ अल्फाज में बयान करें, ताकि गलत फहमियाँ जन्म ना लें। रिलेशनशिप के मजमूई माहौल में ये वीक समझौते और शऊर का है। एक्वेरियस अक्सर दिल की बात दिमाग में रख लेते हैं, जिससे सामने वाला कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। एक्वेरियस स्टार्स की पोजीशन इस वीक में आपसे सच्चाई और नरमी के साथ चलने की तवक्को कर रही है, और यही रवैया आपके रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। शादीशुदा ज़िंदगी में एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक पॉजिटिव है। शरीक हयात आपसे जज्बाती मौजूदगी चाह सकता है, जबकि आप जहनी तौर पर किसी और सोच में गुम हो सकते हैं। मून की पोजीशन कह रही है कि जज्बाती हसासियत इस वीक में बढ़ी हुई हो सकती है, इसलिए लापरवाही से एक्वेरियस गुरेज कीजिए। एक सादा मगर खलूस भरी गुफ्तगू घर के माहौल को बेहतर बना सकती है।
سنگل ایکوریس افراد کے لیے یہ ویک غیر متوقع ملاقاتوں کا ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ایکوریس آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے جو آپ کی سوچ یا مزاج میں آپ سے مختلف ہوگا، مگر یہی فرق آپ کے لیے کشش کا باعث بنے گا۔ یورینس اچانک شروعات کا سیارہ ہے، جبکہ سیٹرن آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ ہر نئی چیز دیر پا نہیں ہوتی، اس لیے کسی بھی ریلیشن میں جانے سے پہلے اسے وقت دیں، اچھی طرح سمجھیں، جانچیں اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ اور اگر کوئی فیصلہ بہت ہی ناگزیر ہو رہا ہے تو کوشش کریں ایکوریس کہ اپنی کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کروا لیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ایکوریس کے لیے یہ ویک اعصابی نظام کی بے چینی یا نیند آپ کی کچھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ زیادہ سوچنا، اسکرین ٹائمنگ زیادہ یا زندگی کی الجھنیں آپ کے لیے کچھ تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ متوازن غذا کھائیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں، کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیں۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ایکوریس میری بتائی ہوئی تمام باتوں کو فالو کریں۔ یہ ویک انشاءاللہ صحت کے حوالے سے آپ کے لیے بہترین رہے گا اگر آپ نے اپنے کام اور اپنے آرام کے ٹائم کو مینیج کر لیا تو۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک ذہانت اور جدت کا ہے۔ مرکری سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے، خاص طور پر سائنس، ٹیکنیکل یا تخلیقی مضامین میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس اس ویک میں بڑے بہترین نتائج دکھاتے نظر آتے ہیں۔ ایکوریس اگر آپ لوگوں نے فوکس اپنا برقرار رکھا تو یہ ویک نئے آئیڈیاز اور بہترین نتائج لینے کا ہے۔ وہ ایکوریس اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں یا مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے اس ویک میں معاملات بہت ہی بہترین ہیں۔ اگر بات کریں اسم اعظم آف دی ویک کی تو ایکوریس اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو اسم اعظم بن رہا ہے وہ ہے یا بدیو۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر سے پہلے یا کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس پورے ویک میں 101 مرتبہ یا بدیو ضرور پڑھیں، اور نیت رکھیں کہ اللہ آپ کو درست اور نفع بخش جدت، واضح سوچ اور دل کو سکون عطا فرمائے۔ یہ اسم مبارک آپ کے اندر کی بے چینی کو کم کرے گا اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر کرے گا، اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یہ اسم مبارک آپ کی مکمل رہنمائی فرمائے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کو سوچ کو منظم کرنے کے لیے اور ذمہ داریوں کے ساتھ جینے کا میسج لے کر آیا ہے۔ یہ ویک آپ کو بدلنے کی اپرچونٹیز بھی دے گا اور سنبھلنے کے اشارے بھی۔ اگر آپ نے جلد بازی کی بجائے شعور، بغاوت کی بجائے حکمت عملی اور لا تعلقی کی بجائے رابطے کو ترجیح دی تو 2025 کے آخری اور 2026 کے شروع کے دن یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے سکون اور پازیٹیو چینجز لے کر آئے گا۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ سٹارز کی پوزیشن بہت پازیٹیو ہے، لیکن ایکوریس اگر آپ اپنی پازیٹیوٹی زندگی میں گین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔